Hi, Tris. Tris? Tris. Tris ba yan? Ayaw naman mo. Ayaw mo naman. Kasi naman sa'yo lang Sa'yo lang ganun. Grabe kasi yung request mo So hard. Ano daw? Wow, so, grabe Grabe kayo sa akin, guys. Sa daan ng gift, gaganyan ka lang naman. Uy, hindi ganito yung naano mo sa akin. Oo, sa'yo yun. Iba yung pinapasad mo sa akin nakaraan. Mazaki. Ay, Penra. Oh, Charlotte. Thank you. Thank you, guys. Pwede ba mag-send kayo na libre lang? Like pa Consuelo, ganon. Diba? Yung tagos lang sa puso mo. Ayaw mo ba? Ayoko yun. Sasayo lang ba ako? Money. Sure. Thank you, guys. Thank you. Guys, kayo give us. Ayun nyo ba? Guys. Send gift.